Ja sam Ivan Lalić, rodom sa Kosova, iz mesta Peći, trenutno živim u Čačku. Po struci sam građevinski inženjer, imam 30 godina, oženjen od skoro. Živim sa ženom, prije toga sam živeo sa majkom i 3 starija brata kada smo izbjegli sa Kosova i Metohije. Trenutak kada sam izgubio oca, kada je nestao, imao sam nepunih 6 godina. On je otet na kućnom pragu 1999. godine, nakon čega se gubi svaki trag u njemu. On je nas, decu, izveo iz Peći u selo blizu Čačka, Zablaće, odakle je moja majka rodom. I to je sklonio nas, decu, znajući da će biti neko zlo vreme. Nakon toga odlučio sam majkom da se vrati, da živi u kući koju je napravio od temelja, u koju je uložio svu svoju energiju. Tamo je odlučio da ostane zato što nikome ništa nažao nije učinio i samo je želeo da ostane da živi tamo gdje su živjeli naši dedovi, gdje smo napravili jedno fino prezime gdje su svi iz naše familije bili ugledni i pošteni ljudi. Znajući da je sve to tako, on je ostao misleći da nikome ništa nije uradio i da će moći da nastavi tamo da živi kao što je živeo i pre 1999. Tokom noći, pošto je to bila nekolicina Srba koja se tu čuvala, tokom noći je neko polupao na vrata i moj otac, misleći da su to njegovi prijatelji koji su čuvali tu kvart, da se zamene u straži, on je izašao na kućna vrata, gdje su, ne znamo ko, oteli ga. Posljednje, pošto je moja majka bila u kući sa njim, posljednje što je čula je kadalj dijalj. Koliko sam ja upoznat u to znači polako momci. Moj otac je izvrsno znao šiptarski, pošto su mu svi drugovi i prijatelji bili šiptari. On je to posljednje rekao i od tada nikakav glas i ništa o njemu ne znamo. Moja majka je brzo izletela iz kuće, znajući da to nisu njegovi prijatelji koji su došli da zamene stražu. Majka je izletela, nikoga nije vidjela, sela je u tadašnje njeno vozilo koje je posjedovala i odvezla se brzo do Pećke patrijaršije, u kojoj je bio kvor, gdje je prevodioc spavao. Majka je uz pomoć sveštenstva i ljudi koji su tamo bili pokušala na neki način da probudi prevodioca da bi se kvor što pre uputio na lice mjesta da pokušaju da ga nađu. Bezuspešno ona je se vratila opet do kuće da pogleda imali bilo kakvih tragova za njim, da mu pomogne kao žena i kao supruga. Nije ništa našla, opet se vratila, do tad je već ustao prevodioc. Oni su se opremili, krenuli su na lice mjesta, dok su došli, ništa se nije našlo. Majka je uz pomoć kvora se opet vratila do kuće. Ušla je u kuću gdje je zatekla pižamu u kojoj je moj otac bio i jednom rupom na prozoru. Rupa je bila od metka, moja majka nije imala vremena da vidi da li je to bila ulazna ili izlazna rupa. Uglavnom krvi u kući nije bilo i smatra se od tog trenutka se gubi svaki trag za njim i svi smo živjeli dugo u nadi da je on živ. Moj otac je 50. godište, u trenutku nesreće kada je lišen slobode, a kasnije života, nadam se da je on imao 49 godina. Danas bi imao 74, da je kako god živeo, ne znam da li bi u ovom trenutku bio živ i bio sa nama tu. Sav nekako taj trenutak mi nismo doživjeli tako zato što smo bili u selu. Ja sam imao 5 godina, moj otac je 18. juna otet, ja sam 5. jula proslavio svoj 6. rođendan. U trenutku kada je majka došla kući i saopštila nam to, ja sam jednostavno bio toliko mali da nisam znao što to znači. Godine su prolazile, svaki svoj rođendan koji sam proslavljao, svaki put kada sam gasio svećice, molio sam Boga samo Oca da mi dojde. Sve bih sada u životu dao i sve što imam i sve što sam stekao do sad, sve bih dao samo da Otac dođe i da bude tu, da može da se poigra sa njegovim unučadima. Znam da je to
nemoguće i svjesni smo svi te situacije. Nekako svo to dešavanje je ostavilo velikog traga na meni i moju braću. Ja imam 3 starija brata, najstariji je 12 godina stariji od mene. I nekako odrastanje u svoj toj sredini gdje sam bio izopšten iz društva, gdje niko nije želeo sa mnom da se druži. Iz osnovne škole najbolji drug mi je Rom. Jednostavno njega su šikanirali, mene su šikanirali i jednostavno nisam mogao sebe da nađem u toj sredini. Jedan dio života sam se povukao u sebe, nisam izlazio iz kuće. Išao sam samo da trčim i da budem fizički aktivan, da ne bih skroz upropastio svoje zdravlje. Nakon odlaska u srednju školu već mi je bilo malo lakše, zato što sam već bio formirana ličnost i bio sam psihički formiraniji. Nakon toga viša škola, kasnije zaposlenje. Sve te stvari su jednostavno ostale na nama takav pečat da ne možemo da se oporavimo nikad. Ljudi i dalje ne shvataju ko smo, šta smo, smatraju nas totalno trećim svetom. Uopšte ne shvataju našu sudbinu. Ne bih želeo niko da doživi nešto ovako, zato što sa ovim živjeti nije lako. Dan kada sam se venčavao 5. avgusta ispred oltara sa svojom ženom, pao mi je otac na pamet. I tu sam zaplakao. Moj kum, inače isto dečko koji je ostao bez oca, mi je samo stavio ruku na rame i rekao polako kume. Jednostavno, ne mogu da opišem kada se čovjek na tako krupnom planu dešava nešto, a nema oca. Nema nekog da kaže nećeš ti sve odlučiti. Jednostavno, samo sam želeo da je on tu, da mi zabrani nešto, da mi ne dozvoli da uradim kako ja hoću. Ali sam se uvijek trudio da moram da uradim onako da on bude ponosan na mene. Šta god da radim u životu, uvijek sam razmišljao da moj otac, šta bi on rekao u tom trenutku. Da li bi to dozvolio ili obustavio. Sutra, nadam se kada se ostvarim kao roditelj, sve ono što sam kroz priče svoje majke, pošto se ja oca i ne sjećam, sve kako je moj otac se odnosio prema meni, ja ću se odnositi prema svome sinu. I od njega ću se, sinu, ćerci, šta god bude imao, odnosit ću se prema njima da napravim pre svega od njih ljude, časne i poštene. Znanje, škola, nije bitno. Onog trenutka kada sam ja ostao bez oca, ja sam ostao bez svega. Otac mi je bio sve, imam braću, nas 4 smo ostali bez oca i bez najjače figure u našem životu. Naš otac je osoba koja je bila uviđajna, koju su ljudi cenili i poštovali. Ja želim da nastavim njegovim stopama, ali i u sredini u kojoj nas ljudi ne razumeju. Oni nas samo kritikuju i nemaju odgovor na nas. Ja koliko god da se trudim se da sve pošteno u životu uradim i zavidni ljudi to drugačije tumače. Ceo život sam se borio da budem pošten i dobar, da majka nema problema sa nama. Moja majka je veliki borac, ona je ostala sa nas 4 maloletnih. Sama je pokušala od nas da napravi ljude. Hvala joj na tome, napravila je pravi ljude. Najlepši trenutak sa mojim ocem, odnosno iz priča moje majke, pošto se ja oca ne sjećam, mi je ostalo kada je moja majka i moj otac, onako kada završe sa poslom, krenu da šetaju ulicom, držeći se za ruke, i ta ljubav koja je bila između njih, želeo bih da sutra ja sa svojom ženom imam isto takvu ljubav. Moja majka ga nije ostavila ni onog trenutka kada je odlučio da se vrati iz Ablaća za Peć. Kao žena ga nije ostavila da ode sam, znajući da idu u sigurnu smrt. Ja sam imao tu sreću da mi se majka vrati, ali sam oca izgubio. Takvu ženu i takvu majku želim svakome na ovoj planeti. Koje god nacionalnosti bio, koje god vere bio, takva majka je vredna. Otac
je znao kada je izabrao moju majku da će ona da ga prati do posljednjeg dana. I u to je bio siguran. I to se zaista desilo. Da je moj otac trenutno živ i da je on ovdje sa nama, sve bi drugačije u životu bilo. Bio bi srećan zato što su mi oba roditelja živa, da su tu sa mnom. Imao bi moj otac unučiće sa kojima bi se igrao, s kojima bi šetao. Sve bi u životu drugačiji bio. Bio bi bezbrižan, kao ništa drugo, bar bi mogao da ga gledam. Kako god stanje da je živ i zdrav, samo da je tu. Samo da sedi i da gleda. Radio bih, ako treba i 2 posla, samo da on može da bude tu i da se igra sa unučadima. Aktivnosti koje smo preuzeli da bi našli našeg oca, moja majka je nudila kuću koju je moj otac napravio za njegov život. Kasnije smo shvatili da ta teroristička organizacija OVK jednostavno neće da dozvoli da predaju svoje borce, odnosno teroriste koji su načinili toliki masakr i toliko porodica zavili u crno, da ne žele time da ugroze ovo što pokušavaju na svakakve načine da nam oduzmu teritoriju i da sakriju tako svoje žrtve. Ja se nadam da ćemo u jednom trenutku doći do prave istine. Meni istina znači sve. Ja želim da saznam ko mi je ubio oca, zašto, šta je to moj otac uradio da bi on bio ubio. Na kraju krajeva, ako se sve to desilo zbog tog rata, onda mi dozvolite da svoga oca sahranim kao čoveka. Da znam gdje mu je grobno mjesto, da sutra kada odem, da povedem svoje dete, da pokažem gdje im je deda. A ne ovako da ne znam gdje je i da ne znam kako je završio. Želim ovim putem da utičem na sve ljude, da ovu sudbinu nijedno dete ne doživi nikad. Znam da je nemoguće u ovo vrijeme živjeti mirno, ali moramo se potruditi da nedužni ljudi ne gube živote, da im se ne gube tragovi. Dovoljno je što imamo dovoljno nesreća u saobraćaju, ne trebamo još i da pravimo ratove zbog glupih interesa. Kako god da mogu da utičem i šta god moje dete će učiti, da sutra ne bude puno mržnje, puno besa. U svakom čoveku koliko je lošeg, toliko i dobrog. Ali samo je u pitanju šta čovek od sebe hrani. Zlo ili dobrotu.